नमस्कार। आज पुणी आ गोटे जिनस उपर आलोचना करिबा। रमस स्पीच की आपन को स्वागत। जो जिनसटा आम स्वाक्षर बोली गणती होचे निज क्या माध्यम रे होचे पेन। आज विषय वस्तु आम आरंभ करबा पेन उपर। आजिकल पेन टी बहुत सुलभ रे मिलुची, टंकिकिया भी मिलुची, यूज एंड थ्रो मिलुची। जीवन तो बदली गलानी, तेणुक आउ साही पुरेबा से बहुत प्रकार झमेला थिला पेन पाई। वर्तमान यूज एंड थ्रो, लेख फिंगी दिया। जदि आम यार इतिहास को जीवा आमको 4-5 हजार वर्ष पूर्व को पलैबा को हम। वैज्ञानिक माने बा शोधकर्ता माने कहउचंती जे 5000 वर्ष पूर्वे बा ख्रीष्टपूर्व 3000 वर्ष पूर्वे मेसोपोटामिया रे पापिरस रे प्रथमे एई पेन बा पेन परिका जिनिस व्यवहार हेतला। किंतु ता पूर्वरु जो आमर पूर्वपुरुष माने बण जंगल बा गुंफा मानकरे रहउतले से माने किपरि चित्र प्रकट करथले। से माने कोन करथले ना गोजिया पत्थर रे कांथरे लिखुथले एवं गाई बलदर चित्र करुथले, सिंहर चित्र करुथले। एथुरु से माने पर पीढ़ी की जणाउथले जे इटा इमतियाटा तेणुक एथुरु शिख, इटा हिंसर, इटा पालन करी हबो। इटा पाखरे मनकर गाईटीए देखिले गाईर चित्रटे करी ता उपरे हाथ बुलाउछन्ति ताको, ता माने इटा गृहपालित पशु ही परिबो, छेलीटी ही परिबो। सेठु से माने जो खाई पारुथले जो पशु पक्षी मानकु से मानकर चित्र भी करुथले। जो माने हिंसर, जो मानकु बहुत दूरे रहबा कथा से मानकु भी से माने तार चित्र भी बनाउथले। तापरे तांको भितरे धीरे धीरे अनुसंदेश बढ़ी चलिला। ता भितर भी कही आउरी बाहरिले जो माने ताको आउरी सुंदर करी रंग देई पेंट बनैले माने लेखिले, ता पुणी में रंग दबा भी आरंभ कले। सेइठु लेखनीर अभ्यास बोली आरंभ करा जाए। सेई समसामयिक जदि आमे आसीबा मोहेंजोदारो रे मध्य भी किछि पेन पेंसिल तांको मिलते। पेन पेंसिल माने आजिकल पेन पेंसिल नुहे, से काठीर, हाथी दांतर, कौन सी परर ये सब जिनस थिला। किंतु मु भी जने ऋषिमुनि टाइप बाबाजी सहित बसती। तांको जेतेबेले थरे एमती आलोचना सी कही जे आम देश रे महाभारत और रामायण ये सब जिनस जो लिखा होता तुलसीदास कौन लिखिते सी कही पारे, किंतु रामायण महाभारत जो लेखा से लेखा मयूर पक्षी रे लेखा होता। ता जो मयूर पुछर जो काठी से गोजिया होकर थाए से लेखा होता बोली सी कहवा कथा। इटा सत, कारण पर कलम बोली कहा जाए आम ओडिया रे। एवं सबुठु भल पर कलम होचे हंसर कलम। हंस सब उठे मिलेनी, हंसर पर रे लिखिले एकदम बढ़िया पतलिया होकर से आगु को बाहर। एवं आम देश रे जेतेबेले से चलनी आसुला सेतेबेले आमे तो पर कलम बा मयूर पुछ पाउ नथिले। आमे तेणुकरी बतकर पर रे लेखा होतला। ता माने नुहे जे अन्य कोनोसी पर रे लेखा जाई पारिबो नाही, लेखा जाई पारिबो, किंतु एई गुडिक सुंदर होतला। तापरे आसिला धातुर जुग पळे आसिला। जेतेबेले तंबा, ब्रोंज, लुहा ए सब जिनस आमे जानी पारिले सेतेबेले सांगे सांग धातुर गोजिया कर दिया गला एवं सेइथिरे बुड़े बुड़े लेखा गला। किंतु सेथिरे देखा गला जे सेथिरे जिनिसटा बहुत समय पर्यंत साहीटा कनेक्ट करी रखी पारुने, खूब जल्दी तळको पळै जाउची एवं सेटा सुकी जाउची। तेणुकरी
ସେଟା ବହୁତ ଫେଭରେବୁଲ୍ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁରୀ ଫୁରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା କେହି ବାଉଁଶକୁ ଗୋଜିଆ କରିକିରି ତା ଅଗଟା, କେହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରକାରର କାଠିକି ବହୁତ ଗୋଜିଆ କରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସାହି ପ୍ରପରଲି ନଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କରାଯିବ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ରର ରସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗାର ହେଲା ସହଜଲଭ୍ୟ ଥିଲା, ନିଆଁ ପୋଉଁଥିଲେ ବା ନିଆଁ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଅଙ୍ଗାରକୁ ଗୋଳି ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ମିଶାଇ ତାକୁ ସେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରୁନଥିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଅଠାଳିଆ ଅଂଶ ସେଥିରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ସେ ବର ଅଠା ହେଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗଛରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଠା ବାହାରୁଛି, ଯଥା ବେଲ ଗଛରୁ ବି ଅଠା ବାହାରୁଛି, ସେ କଞ୍ଚା ଥିଲାବେଳେ ସେଥିରେ ଏଇ କଳା ରଙ୍ଗକୁ ମିଶାଇକିରି ସେ ଲେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଥରେ ଲେଖିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ମିଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବି କ୍ରମ ବିକାଶ ଅଲଗା ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନ୍ ଉପରେ ଯାଉଛେ। ଏମିତି କରିବା ପରେ ଆଉ 1787 ମସିହା 88 ମସିହା ବେଳକୁ ବି ପେନ୍ ପ୍ରପରଲି ନଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରାଜକୀୟ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇ ପର କଲମ ହଉ ବା କୌଣସି ଇଏରେ ହଉ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲମର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ପ୍ରଚଳନ ଅଛି କହିଲେ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜାତକ ତିଆରି ହେଉଛି, ତାଳପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ସିଏ ଲେଖନୀ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିଥିଲେ। ଯେଉଁ ତାଳପତ୍ରର ଲେଖନୀଟା ଗୋଟେ ଲୁହାର, ଯେଉଁ ଧାତୁ ଯୁଗ କହୁଥିଲି, ସେଇ ଲୁହାରୁ ହିଁ ଆସିଛି। କେତେକ ବି କୁହନ୍ତି ରାମଚରିତମାନସ ବି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ତାଳପତ୍ର ଲେଖା, ସେଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖନୀ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସାଇ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ମାର୍କିଂ କରି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନାଲି ହେଉ ନେଳି ହେଉ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ମାରିଦେଲେ ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ସୁବିଧା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଖରାପ ହେଲା, ଏ ପାଣି ମିଶା ଜିନିଷ ମାରିଲେ ତାଳପତ୍ରଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଯାହା ଥରେ ମରା ହେଇଛି ସେଇଆ ସେ ଦିଗରୁ ଚାଲୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ, ବହୁତ କ୍ରମ ବିକାଶ ହେଇଛି। ତା ପଛକୁ ତା ପଛ ବହୁତ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତାପରେ 25 ମେ 1827 ମସିହା ଜଣେ ରୋମାନିଆନ୍ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ରହୁଥିଲେ, ନା ତାଙ୍କର ଥିଲା ପେଟ୍ରୋଜ ପାଏନାରୁ, ସେ ଏ ପେନ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କରପଲ ଅନ୍ୟ କଲମ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ହାତ ଗୋଡ଼ କାଳିଆ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସାହି ବନେଇବାରେ କେତେବେଳେ ପତଳା ହେଇଯାଉଥିଲା, କେତେବେଳେ ମୋଟା ହେଇଯାଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ସେ ତାକୁ ବନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚଲେଇଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରପରଲି ଜିନିଷଟା ବାହାରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ପୁଣି ତାପରେ ଚାଲିଲା, ପୁଣି ତାର 50 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା। 1888 ମସିହାରେ ଜନ୍ ଜେକବ ଲାଉଟ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ପେନ୍ ବନେଇଥିଲେ। ସେ ପେନ୍ର ଏ ଅଗରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବଲ୍ ଲାଗିଛି, ବଲ୍ ପେନ୍ ଆମେ କହୁଛେ, ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ଟିଏ, ଛୋଟିଆ ବଲ୍ଟିଏ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଭିତରେ ସାହି ଅଛି। ଏ ସାହିଟା ବଲ୍ ଉପରେ ଲାଗିକିରି ବଲ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି, ସେ ସାହିକି ସେପଟେ ଧରିଛି, ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ସାହିଟା ଏଥିରେ ତା ସହିତ ଖସୁଛି ଏବଂ ଲେଖି ହେଇଯାଉଛି। ଏଟା ହେଲା ଗ୍ରାଭିଟି ଯୋଗୁଁ ସେଟା ତଳକୁ ଆସିଲା। କୌଣସି ପେନ୍ଟା ଏମିତି ଉପରକୁ ଭଲରେ ବେଶୀ ସମୟ ଲେଖି ହେବନି, ଯେତିକି ସେଥିରେ ଅଛି ହେବ। ଏଟା ଏମିତି ହେଲେ ଗ୍ରାଭିଟିଟା ତଳକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲେ 88 ମସିହାରେ ସେ ପେନ୍ ହେଇଗଲା, ଡିଜାଇନ୍ ମିଳିଗଲା, ସବୁ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଆଦୃତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେଠୁ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ସାହି କେମିତି ହେବ, ସାହିଟା ଇଏ ହେବ। ସେତିକିବେଳେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଲାଜଲୋ ବାଇଲୋ ବୋଲି
जने हंगेरियन थिले से देखिले जे प्रिंटिंग प्रेस से तैयारी हो जाता सी प्रिंटिंग प्रेस रे काम करुले एवं सेठु देखिले जे जो शाहीटा टिके मोटा अच्छी एवं सेटा जल्दी सुखी जाउछि सेठु सही शाही की गोटे जगार पकई ता आगे बल टी लगे बल पेन थ्योरी से थ्योरी की सेठी फिटिंग करी आमे आजिकाली बल पेन को सी नहीं आसिले एवं तापर पर शाहीर क्रम विकास है एवं जो सुविधा रे चलवा कथा पेन चलला आपण माने भी तो छुआ दिने आमे सब बल पेन आमे पाई नथिलु आमे से काठी कलम रे लेखुथलु ता आगे गोटे नीब रोला से नीब रे आमे दुहातर बुड़े लेखुलु किंतु आम टाइम रे भी मुझे जिते पंचम षष्ठ हो बोधे पाखापाखि 70 मसीहा बेलू फाउंटेन पेन आम पाखक भी मिलवा आरंभ करगला एवं सेतबेले सुलेखा शाही बोले गोटे भल शाही मिलूला शाही माने एटा नीला रंगर ही होता एवं तापर ब्लैक शाही रेड शाही अन्य सागुआ शाही थिला किंतु शाही माने साधारणतः ब्लू एवं आमे से मु भी लिखी किंतु से जो पेन जिते आसला तापर से शाही पुरीवा पड़े ये पड़े तेणुक फाउंटेन पेन जिते आसला जड़े एडसन वाटरमैन बोली जड़े अमेरिकान लोक थे सी 1884 मसीह से शाही पूरा पेन टी सी बन केमती शाही पुरेब आगे नीब लिख किंतु तापर से शाही पुरेबार प्रोब्लेम है बहुत प्रकार हैरान है पतलिया होगला सेठू तापर पेनटा इंजेक्शन सीरीज परिका है पेनटा एमती पुरेब एमती दुआतर टाणिले पवन जी आमर पूरा पवन खाली अच्छी जिते आम यहाँ टाणी दौचे शाहीटा भितर पशि जाऊँ से प्रकार पेन भी आसी मार्केट रे पहुँचीगला से सब आम भारत को भी आसला धीरे धीरे आम पृथ्वी सहित ताल दे सबुआड़े बढ़ी बढ़ी चलला किंतु जेतेबेले द्वितीय विश्वयुद्ध है आगुरी जेतेबेले सब रखुले पेन रखुले शाही वाला पेन सी सेठी जेतेबेले जाउतिले वैज्ञानिक माने आकाश को हो बा एरोप्लेन चलाउतिले से शाही गुड़ाक सब छितरी भितरी होकर पाकिट फाकिट सब खराब हो जाता सेतिकी बेले जो बॉल पेन पुणी जो उद्भावन हो गला माने 1938-39 सेतेबेले ये जो एस्ट्रोनॉट हुंतु बा आपणकर वैमानिक माने हुंतु पायलट माने हुंतु से माने बॉल पेन नहीं लिखिले से आउ प्रोब्लेम किछि हेलानी तापर सी चलला किंतु जो आमर एस्ट्रोनॉट्स माने आकाश को गले से माने पेंसिल नहीं जाऊले किंतु कौन सी गोटे जगार गोटे गोटे दुर्घटना है ऑक्सीजन हेवी ऑक्सीजन पाखे पेंसिल ग्राफाइटा आसवा द्वारा से ज्वलनशील होगला तेणुक कौन सी गोटे टेस्ट बा गोटे महाकाश यानार किसी प्रोब्लेम होता तेणुक से माने लिखापी आउ पेंसिल की परमिशन देलेनी किंतु रशियन माने मध्य पेंसिल की परमिशन देइथिले एवं पेंसिल की नहींकि जाऊले महाकाशचारी माने तापर नासा स्पेस पाई गोटे स्पेशल पेन र बनेला पाउल फिशर बोली जने थिले से पेन टी बनैले एवं 200 डिग्री हीट रे भी से पेन चली परिबो पानी भितरे कागज पकेइले भी ता ऊपर से लिखि परिबो कौनसी ऑयल पेपर ता ऊपर भी से लिखि परिबो हाँ मु गोटे छोटे कथा भूली जाइली जे आमर जो लाजलो बाईरो सी बहीर बाइंडिंग काम करुले आगुरु आपण मैंने देखिथे आमर जो पुराणा वकिल सब अच्छा वकिलों बही लैबोरेटरी एवं तांका लाइब्रेरी सब बही सब चमड़ारे सब बही बंधा होता से चमड़ारे सब मार्किंग करने से पेन पेंसिल व्यवहार करी हतोत्साहित हो जाते ठीक रे से मार्किंग करें तेणुक बॉल पेन दरकार थिला एवं बॉल पेन
सूत्रटा से ସେଇଠୁ ପାଇଲେ ସିଏ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବଲ୍ ପେନ୍ ଏମିତି ବଢ଼ି 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 ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁଗଣ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନ୍ କମ୍ପାନୀର ସବୁଠୁ ଭଲ ପେନ୍ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ପାର୍କର ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ପାଖାପାଖି 200 ଆରବ ପେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଥିରୁ ବହୁତ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ପେନ୍ ଏବଂ ଆମେ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଅତି ବଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କୋଟ୍ ଫୋଟ୍ରେ ପେନ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଡିଭାଲ୍ଡି ପେନ୍ ଧରୁଛନ୍ତି। ପାର୍କର ପେନ୍ ବି ଧରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡିଭାଲ୍ଡି ଯେଉଁଟା ଇଟାଲୀର କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଏକଦମ ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ 2 କୋଟି 4 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏହା ବଢ଼ିଯିବାର କାରଣ ହେଲା ଏଥିରେ ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ହୀରା ଜଡ଼େଇକିରି ବସୁଛି ଏବଂ ତା ପେନ୍ର ମୁନଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସୁନ୍ଦରିଆ ପ୍ଲାଟିନମ୍ରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ସେତିକି ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଏବେ ପେନ୍ ବାହାରିଗଲାଣି, ମୁଁ ଦେଖିନି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବହି ଉପରେ ଏମିତି ଘଷିଦେବ ସେ ସବୁ ରଖେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ପରିକା କରିଦେଲା, ତୁମେ ଖାତା ଉପରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଉପରେ ଏମିତି ଗାରେଇଦେବ, ହେ ଲେଖାଟା ଏଠି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ମନର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରି ହେଉନି, ସେଟା ଅନ୍ୟର ଲେଖାଟାକୁ କପି କରିବା ପରିକା ହେଉଛି। ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଏହି ପେନ୍ର ଦରକାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନର ଭାବନାକୁ ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦକୁ ପୁଣି କାଗଜରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହା ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପାଇଁ ପେନ୍ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ ଉପରେ ତ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ କଥା ହେଇଗଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପ୍ରତି ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇବେ, କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦେବେ, ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆପଣ ମୋତେ ଦେବେ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ପେନ୍ ଆଗରେ ରବର କେମିତି ଲାଗିଲା, ହାତରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ସ୍ମୁଥ୍ କେମିତି ହେଲା, ଏଠୁ ଗ୍ରାଭିଟି କେମିତି ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଏସବୁ ମୁଁ କହିପାରିନି। ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ଼ କଲେ। ତେଣୁକରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଡିସଲାଇକ୍ କରିବାର ଅଧିକାର ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ରହୁଛି ଆଜି ରମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନମସ୍କାର।